बाबर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आप की दोनों कहाँ मुलाकात हुई, इसके बारे में ज़रा प्लीज़ मालूम। सर हम दोनों की मुलाकात दवाखाने पे ही हुई। मेरा चकलाला स्कीम 3 रावलपिंडी में दवाखाना है। तो अरसा 2 साल, आज से 2 साल पहले उधर जॉब के लिए आई थी और ये हमारे दवाखाने पे होती थी। और मैंने आपसे पहले बताया था कि तलाक याफ्ता थी और उसके बाद मुझे अच्छी लगती थी, यानी कि दफ्तर में काम अच्छा था। तो मैंने सोचा कि हम एक जो है ना मज़ीद इस तल्लुक़ को अगर हम अच्छा सारी उम्र के लिए निभाना चाहें तो सिर्फ निकाह ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। हालांकि हमारे इर्द गिर्द पूरी सोसाइटी में आप देखें कि एक लफ्ज़ घूमता है रिलेशनशिप, या एक लफ्ज़ होता है बच सच्ची दोस्ती। तो मैं इन दोनों चीज़ों के खिलाफ। मुबारक हो आप लोगों को इस माशाल्लाह इस मुबारक जो है ना रिश्ते के अंदर, इज़्दिवाजी रिश्ते के अंदर मुंसलिक होने के। आप लोगों के ख़ानदान का क्या रद्द-ए-अमल था जब आप उनको पता चला कि आप दोनों की जो है शादी होने वाली है? असल में पाकिस्तान में ना नई शादी, दूसरी शादी करने को अच्छा अमल नहीं समझा जाता। चूँकि मैं 4 बर-ए-आज़म और 45 ममालिक देख चुका हूँ और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों को दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करते दिया उसमें अफ्रीका बहुत आगे है, जिसमें इजिप्ट है और मराकश है, ट्यूनिस है, अलजायर है, मॉरिशस है, ये मैं देख चुका हूँ ये। और दूसरा ये है कि सऊदी अरब में देख लिया, पर अब अरब अमारात में देख लिया, जॉर्डन में देखते लोग 2-2 4-4 शादियाँ नहीं करते। तो मसला ये बस हमारा ये अजीब समझा जाता है सब कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान में तो दूसरी शादी होगी। तो मुझे पता था कोई लोगों का रद्द-ए-अमल ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। फिर मैंने अपनी बीवी से बात की तो कहती नहीं, आप कर लें, आपने निकाह करना है तो लोगों को, अगर आप लोगों को देख के करेंगे तो कोई काम नहीं होता। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। इसी तरह हंसते खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें जी। सर सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ये आपकी जो वीडियो है और आपकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वायरल हुई है और लाखों लोगों ने ना सिर्फ उनको शेयर किया है बल्कि एक नई जो डिबेट भी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों ने क्या ये इस एंटिसिपेट किया था कि इतनी ज़्यादा आप लोगों को एकदम से ये चीज़ वायरल हो सकती है और ये इतनी ज़्यादा आपको ना कहना कि सोशल मीडिया फैंडम मिल जाएगा? आप कोई वीडियो देखो उसमें कोई कैमरे वाला है ही नहीं, हमने अपने मोबाइलों से वो वीडियो बनाई। और अंबर का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि मैं अपने रिश्तेदारों को बताना चाहती हूँ और अपने मिलने वालों को कि भाई मेरा निकाह हो गया है और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया, तो मैंने कहा जी आप अपने फेसबुक, तो इसका एक अपना अकाउंट है अंबर के नाम से, वो वीडियो उस पर गई है। हालांकि मेरा फेसबुक पेज और ज़्यादा फॉलोवर है, मेरे फेसबुक पे 15 लाख है, मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं डाली, तो इसके अकाउंट से वायरल होगी और लोगों ने इतनी पसंद की। कल सुबह मुझे पता चला कि मुझे फ़ोन ही फ़ोन आ रहे हैं, लोग कहते हैं जी आपका ट्रेंड चल गया हकीम साहब, आप तो बड़े मशहूर हो गए। लेकिन मैं ये चाहता था कि लोगों को ये ज़रूर पता चले कि अगर मैंने इस उम्र में भी तल्लक रखना था तो वो निकाह के अलावा नहीं रख सकता था। तो एक पॉजिटिव एनर्जी थी, पॉजिटिव पैगाम था कि निकाह को आम करें। ये जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है ना, ये पक्की दोस्ती और क्या कहते हैं रिलेशनशिप, तो ये मैं समझता हूँ कि हराम है इस्लाम में, इसका कोई इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है और नबी की सुन्नत है वो तो यही है ना कि आप एक हलाल तरीके से आएँ और निकाह करें। और फिर अंबर का भी यही मौक़िफ़ था कि हम निकाह करेंगे और सब के सामने करेंगे। और दूसरा इनकी फैमिली का ये था कि आप सब के सामने आएंगे, चोरी छुपे लड़की नहीं देंगे। ऐसा होता है ना कि मैं ज़रा एजड हूँ, थोड़ी सी उम्र ज़्यादा है, दाढ़ी भी सफ़ेद है, तो लड़की चुपके निकाह कर लें जैसे लोग करते हैं और अलहदा किराए के घर में रख ले, बस ज़िंदगी गुजर रही है। ये इनका मौक़िफ़ नहीं था। वो कहते थे आना है तो डंके की चोट पे आए। सर जिंदाबाद, माशाल्लाह। मैं फिर से कि सलूट के इतनी ज़बरदस्त आप लोग जो है ना क्या नाम है एक सोसाइटी के अंदर नया प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि इस तरह भी हो सकता है। सर देखिए आप अपने इर्द गिर्द देखिए, मैंने जो इर्द गिर्द का माहौल देखा है तो दूसरी शादी से भी डरते हैं। और देखिए कि इस्लाम में है कि अगर किसी के घर, मैं उज़्बेकिस्तान की मिसाल दे देता हूँ, उज़्बेकिस्तान में एक लड़की को तलाक हो जाए तो उस पर कोई बुरी बात नहीं समझा जाता और उस गाँव में, उस मोहल्ले में उससे दूसरा निकाह कर लिया जाता है। और हमारे शुमाली इलाका जात में भी ये बहुत है, 1 2 3 शादी आम है। अब हमारा ये पंजाब का ज़्यादातर ही है कि वो हो ये क्या हो गया, तो लिहाजा मैं अगर लोगों की सुनता तो नहीं होता था। तो फिर मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया, उसने कहा ठीक है आप इसे ले आए, तो अब पूछ लें, ये दोनों रात को इकट्ठी होते हैं। सर अब सर आ जाते हैं सोशल मीडिया की उस बात पे कि जो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के एज का जो डिफरेंस है उसको एक टॉपिक ऑफ डिबेट बनाया हुआ है। आप बताएं सर कि इस बारे में आप क्या किया? सर देखिए मैंने ये ना सबसे पहले जो है ये जो लाइन आपने बोली, मैंने ये कॉपी की थी जॉर्डन से, उर्दन से और इजिप्ट में। मैं जब पहली दफ़ा मिस्र गया और दूसरी दफ़ा मिस्र गया तो मैंने ये देखा कि उधर 60 साल मराकश, 60 साल 50 साल का आम मर्द है, तुर्की 50 साल का बंदा है, उसकी 22 से 25 साल बीवी है। ये तो आम है, ये तो हमें ये बातें लेकर बैठ गई कि ओहो एज का डिफरेंट है, एज का डिफरेंट है। अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में तमाम तलाक़ें यंग लड़के और लड़की की हैं, एजड की तो है ही नहीं। उसको पता है कि हमने उसके खर्चे उठाने हैं, हमने उसके नखरे भी देखने हैं, हमने उसको इज्जत भी देनी है।
اگر یہ پاکستان میں عام ینگ لڑکا کہ ینگ لڑکیوں کی عزت دے اس کے سارے، تو کیا طلاقوں کی شرح پاکستان میں اتنی ہو؟ ہم پہلے 5 نمبر میں پوری دنیا میں، ایسا ہی ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے تو تنقید کرنے والے تو تنقید کرتے ہیں، اگر ہم تنقید پہ جائیں تو ہم دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں سے سر میں آپ سے پتا کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ سر اس چیز کو اگر ڈسکلوز کرنا چاہیں، کیا آپ واقعی 60 سال کے ہیں اور کیا بھابھی جو ہے واقعی 22 سال کی؟ میری 50 پلس عمر ہے، 50 سال پلس، میں 50 پلس عمر ہے اور لوگوں نے 70 سال کا کہہ دیا ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کم سے کم میں 26 سال کی ہوں، مجھے 22 کا کیوں کیا؟ میرے 4 سال کم کر دیا آپ نے۔ بھابھی اگر آپ کمفرٹیبل ہے آپ پلیز بتانا چاہیں گے کہ آپ کی اصل عمر کیا ہے، آپ کی جو شناختی کارڈ پہ جو آپ کے؟ جی میری 26 ہے۔ 26 پلیز ہم اپنے ناظرین کو اپنے چینل کی توسط سے بتانا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا آپ باتوں پہ یقین نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہی 2 3 باتیں ایکسٹرا ایڈ کر کے وائرل ویوز لینے کے لیے ایسی بات کرتا ہے۔ تو یہ خود جو ہے اسٹریٹ فرام حکیم بابر صاحب جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی ایج کیا ہے، اور بھابھی نے اپنی ایج بتا دی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا بابر صاحب کہ جو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایج فیلوز ہوں گے اور ایسے جو نا یہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کا یہ پیغام ہے سر، آپ اگر جس عمر میں جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی سے نکاح ضرور کر لیں، کسی طلاق یافتہ سے، یا جو آپ کو پسند ہے، یا بیوہ، یا جو آپ کو ساتھ چلنا چاہے آپ اسے نکاح کر لیں، تو یہ ہمارا معاشرتی بوجھ کم ہوگا کہ ایک ایک گھر میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں، عمر 30 پلس ہے، کچھ بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں، اور لڑکی کا والوں کو بھی ہے وہ بھی لڑکا وہ ڈھونڈتی ہیں جو کروڑ پتی بھی اور 26 سال کا ہو۔ پوری دنیا میں 26 سال میں کروڑ پتی کوئی نہیں ہو۔ ہاں جی۔ ابھی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہماری پاکستان کی ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو جو کہ شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں بھی ہو پا رہی، تو ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اور اگر آپ کی ڈیورس بھی ہو چکی ہے تو آپ اپنے لیے ایک اچھا انسان تلاش کریں، اور بے شک وہ ایجڈ ہو، تاکہ وہ آپ کا خیال کرے، آپ کی عزت کرے، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی اچھی گزر سکے۔ میرا ان کے لیے یہی میسج ہوگا۔ شکریہ۔ بڑا خوبصورت میسج ہے مس۔ سر آپ اس عمر کے اندر ماشاءاللہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ خوش ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، تو آپ اپنی زندگی کی جو نئی ذمہ داری ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ میرا ظاہر ہے دواخانہ ہے، کاروبار ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، تو اللہ نے کرم کیا، تو یہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ میں اس نئے کپل سے آخری سوال اپنا یہی کرنا چاہوں گا کہ اب ماشاءاللہ اب دیکھا جائے تو آپ لوگ ایک نیشنل آئیکن بن گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کو گوادر سے لے کے گلگت تک آلموسٹ ہر بندہ جو سوشل میڈیا کو فالو کر رہا ہے انہوں نے آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان لوگوں نے آپ کے بارے میں سن بھی لیا ہوگا، اور اس کے بارے میں نہ صرف اپنی رائے بھی دی ہوگی بلکہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوگا۔ اب آپ اس نئے سوشل میڈیا فیم اور اتنی آپ کی ماشاءاللہ ایک اچھی فالوئنگ ہوگی ہے، اس کو آپ کا آگے کیا پلان ہے؟ اس چیز کو آپ کس طریقے سے ابھی لے کر چلیں گے آگے؟ اس کو جو شوق ہے اپنی ویڈیو بنانے کا وہ بناتی رہے گی، جو میرا تو ویسے ہی کام ہے ویڈیو بنانے کا۔ خود بھی سوشل میڈیا جو ہے ایویڈلی یوز کرتی ہیں؟ تو وہ جو بنائی ہے اپنی شادی کی وہی چڑھائی تھی جو وائرل ہو گئی ہیں۔ اگر ہم پہلے سے پلان کرتے تو پھر میرا نازا ہم 2 کیمرے والے بناتے، اسے کہتے تھے بنائیں ایڈیٹنگ کرنے کو چڑھائیں، ہمیں تو کوئی لینا۔ اگر میں آپ سے اگر اجازت لینا چاہوں تو اگر آپ چاہیں تو بالکل بھابھی کا ہم لوگوں کو آپ چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں۔